Himuon karong Biyernes ang hearing alang sa urgent motion for reconsideration nga gisangat sa akusadong mastermind sa pagpatay sa Cebuanong businessman Richard King. Si Ben Tishorna sa detalye. Ben? Mencho, misangat sa iyang urgent motion for reconsideration si Senior Superintendent Leonardo Felonia niadtong September 17 aron masalikway ang kasong murder nga gipasaka batok kaniya nunod sa pagpatay sa Cebu-based billionaire businessman Richard King. Matod sa iyang abogado, Cesar Europa, wala hatagi og igong due process si Felonia, dihang isangat diretso ang kaso bisan wala sila kahatagi og 15 ka adlaw aron masangat ang motion for reconsideration sa resolusyon sa piskalya. Bukod karon sa kampo ni Felonia nga ibalik kadto sa City Prosecution Office ang kaso aron kani mahatagan pa og higayon masangat ang motion for reconsideration sa resolusyon sa piskalya. Girekomenda sa City Prosecutor's Office nga i-appeal sa kasong murder si Felonia nga unang nasangat batok sa miangkong gunman Paul de Molina Labang ug sa mga kauban niini ang magsong Rodel ug Romel de la Serna. Nasangat ang kaso sa RTC Branch 17 dinhi sa Davao City. Sa iyang bahay, nagtuo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga dili mabutang ubos sa Witness Protection Program sa Department of Justice sila si Labang ug de la Serna brothers tungod kay maisip silang mga principals by direct participation sa pagpatay kang King niadtong Hunyo 12. Hindi pwede, ma'am. Alam mo bakit? They are principals with direct participation. The most guilty. You cannot make a most guilty person. Mencho, usa ka ni ka prosecutor si Mayor Duterte sa wala pa kini mosulod sa politika o gunang nahimong vice mayor dinhi sa Dakbayan. Mencho? Daghang salamat Ben Tishorna reporting gikan Davao City.